हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हूँ आमर घर प्रतिष्ठा भोजी राति में रखाही घर लोक समस्ते खावाई कुणिया मैंने खायापी बाहर चुली पकई रोसे चल तो रोसे सरला प्राय गेस्ट मैंने सका ही पलि आसले तो से रोसे कर खाया दिया। तो आके होती आमर भाउज रेडी अच्छा कहीं से महाप्रभु धरिकी जी ब्राह्मण डाकिले तो रेडी धरिकी जावाई बाहर आमे दुई भौणी ये पणा रेडी करपटे लोक खाई बस जो मैंने गेस्ट आसवे से पणा रेडी कर दिया बाहर जो खरा कहवाक ना ठंडा मैंने आइस रखाई आइस पकईकि पणा कर दिया तो ये आमर महापुरुनिया अच्छी आमर नुआ घर जो प्रतिष्ठा कराई महापुरु धरिकी बो भाउज जाऊँगी पिंड बड़ा ताई रखीदे नहीं तू नहीं था तुम न आनती बोले देखो लाइट लगे रे करेंट पड़े नेडी अच्छी तो करेंट करे टिके पातिला दीप रही वसो ममा ओम भूर्भुवः स्वाहा गणपतये स्वाहा इदं गणपतये तीनदा सेम तरी विषय हां हां तमे घर से फुलटा ऊपर कर फुलटा ऊपर हां तमोधम पापाते कर्म जाले पतति मति सदा प्रार्थये दीनबंधु त्वमेवं तव चरण सेवा वासुदेव नमामि वासुदेवं स्मरामि नमस्तु वैश्वा नरजात वेदसे तुमेव चार्घ्यं प्रतिगुह्य देव। तो सकाले घर प्रतिष्ठा काम सरला एबे रात्र हेलानी समस्ते भोजी को जीवाई रेडी होती सियाड़े दांडे आमर ऑटो दीटा आसिक अलरेडी अच्छी कहीं ऑटो कराई तो ऑटो नेबा आनिया करुच्ची और घर को आमर नुआ घर को आम घर को प्राय 6 किलोमीटर डिस्टेंस तो समस्ते रेडी होकर बाहर आमे भी जीवु भोजी की तो एठी समस्ते फुल गेटअप रही फोटो उठाइवाई रेडी होती आके आँचुंदी आमर खुड़ी खुड़ी समस्त पोज दे फोटो बाहर कर आमे समस्ते भोजी पाखे आसी पहुँची गलुणु अलरेडी लोक आने खाई बस तो ये पिलाने सब खेलुंट सीढ़ी उपर एटा हूँ आम बोऊंकर घर
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଘରଟା ଆହୁରି ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଆହୁରି ଫିନିସିଂ ହେଇନି, ଫିନିସିଂ ହେବ। ଇଏ ମଝିଆ ଭଉଣୀ। ମୋ ପିଲା ଖାଇଲାନି ଲୋ। ତ ବୋଉଙ୍କ ଘର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର, ଆମ ବୋଉଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ହିଁ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଯା, ଦେଢ଼ଶୁର, ଆଉ ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ, ଝିଆରୀ, ପୁତୁରା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ 80% କାମ ସରିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏପଟେ। ତ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଏଇଠି ମଝିଆ ଭାଇନା, ମଝିଆ ବାପା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇ ବସୁଛୁ। ଜାଣିକିରି ବୁଲି ପଡ଼ ହେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସାଇରାମ ବସ୍ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଗାଧାପାଧା କରିକିରି ଏ ବସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇରାମ ବସ୍। ରାତିରେ ଆଉ କିଏ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ କିଏ ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ହେବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେଣି ବସ୍ ଭିତରକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ସାଇରାମ ବସ୍ରେ ଗଲେ। ଏଠି ଆମ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ନାନୀ ପୁଅ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର, କାହିଁକିନା ତା'ର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି 5 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କର ମା ଘର ବି ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ, କାର୍ରେ ପଳାଉଛନ୍ତି।